तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि सैयद जुनैद से ये कमिटमेंट हुई थी कि मैं सरकार से पूछ लूंगा, इजाजत ले लूंगा कि वो क्या था 13 रजब वाला जो मामला है, वो तस्वीर वाला मामला। यार बात ये है, मैं आसान लफ्जों में बता दूं ताकि एक दो ख्वाब और भी हैं, वो भी बताने मुझे। एक ही वक्त में हमारा कायनात अली पाक भी हूँ, हमारा हुसैन भी हो, हमारा हसन भी हो, गाजी अब्बास अलमदार भी हो, हमारा सज्जाद भी हो। ऐसे आगे कोई कैफियत आ रही हो। जुनैद सिर्फ इस एक बात को याद रखना कि वहां वो एक खातून आई थी, चलते चलते वो रुकी, देखा मुझे, वापिस हुई 2 कदम पीछे आई और आके मेरी तरफ मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे कहती है, ना दुआ ना सलाम, मुझसे कहती हैं आप कौन हैं? मैंने 2 दिन पहले आपकी ज़ियारत की, आपको ख्वाब में देखा। मैं तो गुजर रही थी मौला के जश्न विलादत में आई थी, अचानक मैंने आपको देखा, तो मैंने आपको 2 दिन पहले देखा, आप कौन है? तो वो जो जवाब एक आया था कि बीबी मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। इस एक बात को याद रखो कि जब वो खातून 2 कदम पीछे आएंगे, मेरे करीब आई, सामने खड़ी हुई बड़े अदब से और मेरी तरफ देखकर टिकटिकी आंखें, पलकें नहीं झपक रही थी, आप कौन हैं? उन्हें क्या नजर आ रहा था, उन्हें क्या दिखा रहे थे सरकार, उन्हें अल्लाह पाक क्या दिखा रहा था? बस इसको यहां तक ही बताऊंगा। दूसरा, शबनम नाज, तुमने जो ख्वाब देखा, गाजी अब्बास अलमदार, नाला अब्बास ने तुम्हें बचाया, किसी ने हमला किया तुम पर और तुम भागी डर के, खौफजदा होकर, और उस हमला करने वाले के पीछे गाजी लपके, नाला अब्बास अलमदार, उस हमलावर के पीछे आप लपके, और उसके बाद आवाज देके कहते हैं कि ये सामने दरवाजा, इससे बाहर चली जाओ। दरवाजा कोई भी नहीं था, लेकिन आगे बढ़ी तो वाकई एक दरवाजा वहां मुझे नजर आया, मैं उससे बाहर निकल गई और गाजी ने उसे दबोच लिया। और बाद में फिर गाजी ने बताया कि हमें याद करती रहा करो, हमें याद किया करो, हम मदद करेंगे। एक बात ये हो गई। इसका ये बता दूं शबनम नाज, ये ना तुम्हारी कोई खूबी ना हमारी कोई खूबी, हम ना अहल ना भाई, कुछ भी नहीं हमारे और आपके पास, ये सब अल्लाह पाक का फज़्ल व करम है। आप इस्लाम की शफ़क़त, पंजतन पाक का साया और सरकार की निस्बत, सरकार की नजर, ना तुम इस काबिल ना हम इस काबिल, ये करम बस उनका है जो करम ही करते हैं। बस गाजी अब्बास अलमदार फिर फरमाते हैं कि हमें याद कर, ये जो जिक्र पंजतन तुम लोग करते हो, ये सब उसके आसार हैं। जिक्र पंजतन, पहले जिक्र पंजतन नहीं होता था, लेकिन जिक्र अली होता था, और अली पाक को बहुत याद किया जाता था। हमारी हर महफिल में, हमारी बातों में, हमारी मीटिंग में, हमारी गैदरिंग होती थी सूफिया की, तो जो कैमरा चलाता था पहले जुबैर ने मौला कायनात अली पाक का भी दीदार किया, गाजी अब्बास अलमदार से फूल भी लिया गुलाब का, और 2 दफा दिया, मौला अब्बास ने 2 दफा दिया। उसको तो जहन्नुम के लिए लगा दिया था। उसका भाई सुमैर जन्नत की पर्ची, बोले देखी पर्ची, जुबैर ने परेशान हो गया, ये तो जहन्नुम। तो मैं परेशान भागता फिरता उधर, तो किसी ने मुझे आवाज दी, ये मसला मेरे भाई को जन्नत की तरफ रवाना कर, जन्नत की पर्ची मिल गई मुझे। तो कहा वहां आगे जाओ, वहां मौला कायनात हो गया, अली पाक को, यही था अली पाक को दिखा। बोला मैं ढूंढ तलाश करता करता, तो अली पाक ने आवाज दी, मौला कायनात मेरे मौला अली पाक वजह उल करीम, आवाज क्या हुआ? आंखों में आंसू, वापस आ रहा, आंखों में आंसू, देखा
گھاٹا اسے جنت کی ہو جاؤ. ہئی 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 علی کے دشمن جنت حرام ہے تم پر, دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے, دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, رابعہ سعودی عرب. رابعہ تم نے جو دیکھا کہ بہت لوگ ہیں, ایک بڑی عمارت ہے, بڑی خوبصورت ہے, کیا ہے, اور بہت لوگ بھرے ہوئے ہیں, اور اوپر تھوڑی سی اوپر ایک جگہ ہے, وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہی کالے کپڑے ہیں, یہی سفید رومال ہے, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو کچھ بیان کر رہے ہیں, کچھ بتا رہے ہیں. بہت لوگ یہ بھرا ہوا ہے, اور میں وہاں پہنچ گئی ہوں, تو مجھے آپ نے اپنے قریب بٹھایا, ڈٹ جاؤ, اور میں دیکھ رہی ہوں اتنے لوگ ہیں. تو یہ میں نے شارٹ کر دیا کیونکہ وقت ختم ہو گیا, بلکہ 5 منٹ اوپر ہوگا, چائے بھی پی گئی. اور تو بات یہ ہے کہ ایک تو دکھایا صرف یہ گیا رابعہ تمہیں کہ تم اب ساتھ رہو گی, کبھی غلطی سے ادھر ادھر ہو بھی گئی پھر پلٹ کے آ جاؤ گی, اب تم ہٹ نہیں سکتی, اب ہمارے ساتھ ہو, سرکار کے ساتھ ہو. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات جنید کو بھی سمجھا دیا اور شبنم ناز کو بھی سمجھا دیا. کیا معاملہ غازی عباس رمضان معاملہ ہے یار. یہ جو کبھی کبھی اب سب بیٹھے ہیں تو بتا دوں, ذرا سا کھول دیتا ہوں. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بات نہیں, مصروفیات ایسی آ گئی کہ آج میں آ نہیں سکا محفل میں. وہ بات نہیں, مصروفیات یہ ہوتی ہیں, یہ کام ملتے ہیں اس طرح کے. ایک تو سب سے بڑا میرے ساتھ جو اس وقت چل رہا ہے مسئلہ عمران خان صاحب ہے, عمران خان صاحب اور ملک عرض پاکستان, یہ اور عمران خان. یہاں بھی ہوں اور جانے کہاں کہاں ہوں, کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں کیسے کہ اتنی سخت ہے ڈیوٹی. مجھے ٹمپریچر ہونے لگتا ہے, میرے جسم میں لرزنے لگتا ہے, کانپنے لگتا ہے جسم, میرا ہاتھ کانپنے لگتے ہیں, ایسی ایسی کیفیت آتی ہے جب یہ ڈیوٹیاں کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں, کہہ دیا کھانا لیا, منع کر نہیں, چھوڑ دو, سو رہا ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال بتا دیا. اب یہ ہے کہ ذکر مرشدی, اور ذکر مرشدی کے بعد ذکر علی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ خیر کر دے گا, اللہ کرم کر دے گا.